अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था और अभी थोड़ी देर पहले हम लाइव आए थे, यानी आज की डेट में हम लाइव आए थे। आपने देखा जिन लोगों ने जुड़ा था, तो लाइव आने का कोई प्लान नहीं है। इंशाल्लाह जिस तरह हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है वही हमें सबसे बेहतर लग रहा है और इसी पे हम जारी रखेंगे और पूरा क्रैश कोर्स हम इसी तरीके से रखेंगे। और इंशाल्लाह रिवीजन क्लासेस चाहे रिकॉर्डेड शक्ल में आखिरी महीने में जब ऐलान हो जाएगा, ठीक है, कब एग्ज़ाम होने वाले हैं, आखिरी एक महीने के अंदर रिवीजन क्लासेस चाहे रिकॉर्डेड लाना पड़े या फिर लाइव लाना पड़े, वो तो बात की बात है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं हमारे यूनिट 7 के, हम आलाम व क़िस्सा में गुफ्तगू कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने बात की महमूद तैमूर के ताल्लुक से और इसी तरीके से लुत्फ़ी मनफलूती के ताल्लुक से, जो कि दोनों तकरीबन मिस्री थे। तो आज हम बात करेंगे एहसान अब्दुल कुद्दूस और यूसुफ इदरीस के ताल्लुक से, जो कि ये भी दोनों मिस्री हैं। तो किस्सा में देखें, किस्सा में इसके बाद याहया हक्की और ज़करिया तामिर आएंगे, तो उनमें से सिर्फ एक ही सीरियन है। चलिए हम बात को शुरू करते हैं। तो हमारी बात शुरू होती है सबसे पहले एहसान अब्दुल कुद्दूस के ताल्लुक से। एहसान अब्दुल कुद्दूस, इनकी पैदाइश 1919, इनकी वफ़ात 1990, 1919 और 1990। हुआ कातिबुन व रिवायुन मिस्रियुन, ये कातिब हैं यानी ऑथर हैं, रिवाई हैं, नॉवलिस्ट हैं, मिस्री हैं। ठीक। युअतबरु मिन अवाइल रिबाइयीन अरब अल्लज़ीन तनावलू फ़ी क़िससिहिम अल-हुब्ब अल-बईद अनिल उज़रिया। ठीक है, अल-हुब्ब अल-बईद अनिल उज़रिया उन शुरुआती नॉवलिस्ट में से हैं अरब के, जिन्होंने अपने किस्से में, अपनी कहानियों में, अपनी स्टोरीज़ में पाकीज़ा मोहब्बत का तज़किरा किया है। उर्दू के लिए पाकीज़ा मोहब्बत याद कर लें और अरबी के लिए अल-हुब्ब अल-बईद अनिल उज़रिया याद कर लें। फिर इनके बारे में एक अहम चीज़ ये है, तहव्वलत अग़लबु क़िससिही इला अफ़लामिन सिनेमाइया। इनके जो अक्सर किस्से हैं, अग़लबु क़िससिही, अक्सर किस्से इनके फ़िल्मों में तब्दील हो गए हैं। सिनेमा की जो फ़िल्में हैं, मूवीज़ हैं, यानी मूवीज़ में तब्दील हो गए हैं। तुर्जिमत मुअदम रिवायातिही इला लुगातिन अजनबिय्यतिन मुतअद्दिदा। अक्सर इनकी नॉवेल्स दूसरी ज़ुबानों में उनको ट्रांसलेट किया गया है, तर्जुमा किया गया है। किस्सों के बारे में क्या हुआ कि वो फिल्में बन गईं, रिवायात दूसरी ज़ुबानों में चली गईं। अब इनके माँ के बारे में कह रहे हैं, हुआ इब्न सय्यदा रोज़ अल यूसुफ अल लबनानिया। ये किसके बेटे हैं? रोज़ अल यूसुफ, जो कि लबनानिया हैं, लबनान की पैदाइश है और तुर्कियतुल असल, और असल इनकी तुर्किया की है, लेकिन आगे कुछ और आ रहा है। ठीक है। वहिया मुअस्सिसतो मुजल्लत रोज़ अल यूसुफ, जो कि मुजल्लत रोज़ अल यूसुफ है, जिसके मुहर्रिर अभी इनके बेटे यानी एहसान अब्दुल कुद्दूस बनेंगे, जो कि मुजल्लत रोज़ अल यूसुफ की इस्टेब्लिशर हैं। ठीक है, फाउंडर हैं। इसी तरीके से मुजल्लत सबाहुल खैर की भी फाउंडर हैं। ठीक है, किस किस की? मुजल्लत रोज़ अल यूसुफ की और मुजल्लत सबाहुल खैर की। वालिदुहु फ़हुआ मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, इनका नाम एहसान अब्दुल कुद्दूस, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनके बाप का नाम मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, काना मुमस्सिलन, ये एक्टर थे, व मुअल्लिफन मिस्रियन, एक्टर थे और इसी तरीके से मुअल्लिफन मिस्रियन थे। ठीक है, यानी मिस्री इजिप्शियन राइटर थे। वालिदा तो एहसान, एहसान अब्दुल कुद्दूस की माँ रोज़ अल यूसुफ, जो पीछे पढ़ चुके हम उनके बारे में। इस्मु अल हकीकी, उनका असल नाम क्या है? फ़ातिमा अल यूसुफ। वही लबनानियतुल असल, वो उनकी असल क्या है? लबनानी है, यानी लबनान में पैदाइश हुई है इनकी। जैसे यहाँ लिखा लबनानियतुल मौलिद, तो यही बात सही है कि ये लबनानियतुल असल है, यानी लबनान की इनकी पैदाइश है। जहाँ आदमी पैदा हुआ वहाँ की तो असल होगी। ठीक है, हम भूल जाएं क्या तुर्किया लिखा हुआ है, ठीक, उसे छोड़ दें, लबनानियतुल असल है। नशअत यतीमतन इज़ फ़क़दत वालिदैहा मुंज़ु बिदायत हयातिहा वहतज़नतहा उसरतुन नसरानियतुन। ठीक है, सदीक़तुन लिवालिदिहा वल्लती क़र्ररतिल हिजरता इला। तो यहाँ पर बात हो रही है इनकी माँ के ताल्लुक से। इनकी माँ कौन है? रोज़ अल यूसुफ, जिनका असली नाम क्या है? फ़ातिमा अल यूसुफ, जो कि लबनानियतुल असल हैं, लबनान में इनकी पैदाइश हुई है। नशात यतीमतन, यतीमी में इनकी परवरिश हुई। क्यों? क्योंकि इनके दोनों माँ बाप का इंतकाल हो गया जब ये शुरुआत में ही थी। वहतज़नतहा उसरतुन नसरानिया, एक नसरानी ख़ानदान ने, एक क्रिश्चियन ख़ानदान ने इनको गोद लिया, जो कि दोस्त थे, जो ख़ानदान दोस्त था इनके वालिद का। ठीक है, दोस्त था इनके वालिद का। वल्लती क़र्ररत हिजरत इला अमरीका, जो कि जिस ख़ानदान ने, जहाँ इनकी माँ पल रही थी, उन्होंने अमेरिका की जानिब हिजरत की है। ठीक है, फिर उसके बाद दरस एहसान, यहाँ पर एहसान के बारे में, इनकी तालीम और तरबियत के बारे में कई मदरसों का नाम आएगा आगे भी, यहाँ भी देख लें जितनों का नाम है उनको डेट के साथ आपको याद करना है। दरस एहसान फ़ी मदरसत खलील आगा, खलील आगा
ٹھیک ہے، کس مدرسے میں؟ مدرسہ خلیل آغا میں، یہ قاہرہ میں پڑھے ہیں، کب؟ 1927 سے 1931. ثم فی مدرسہ فواد الاول بالقاہرہ، پھر مدرسہ فواد الاول میں قاہرہ میں ہے، جو کہ 1932 سے 1937، یعنی 10 سال کا پورا پیریڈ ہو گیا. 27 سے 31 4 سال، 32 سے 37 5 سال، 9 سال کا پیریڈ، یا آپ 10 سال کا پیریڈ مانیں، کیونکہ یہاں 27 سے شروع ہو رہے ہیں اور یہاں 37 پہ ختم ہو رہے ہیں. تو دو مدرسے ہمارے سامنے آئے، آغا، مدرسہ تو آغا میں، خلیل آغا میں 27 سے 31 4 سال، 27 31 4 سال، پھر مدرسہ فواد اول میں 32 سے 37. تخرج من کلیت حقوق فی جامعۃ القاہرہ، کلیت حقوق سے جامعۃ القاہرہ میں 1942 میں ان کی فراغت ہوئی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے کلیت الحقوق میں توفیق الحکیم کے تعلق سے پڑھا، اور بھی کئی لوگوں کے تعلق سے پڑھا. ان کی ڈیٹ کچھ الگ تھی، کسی کی 25 تھی، کسی کی 21 تھی، ان کی کتنی ہے؟ 42 ہے. تخرج من کلیت حقوق فی جامعۃ القاہرہ، جامعۃ القاہرہ میں کلیت حقوق سے کب نکلے؟ 1942. ٹھیک ہے، اہم ہے یہ. اشتغل محامی تحت التمرین فی مکتبۃ المحامی ایڈورڈ قصیری، ایڈورڈ قصیری یعنی ایڈورڈ قصیری، ایڈورڈ قصیری کے آفس میں ایز اے لائر، ایز اے وکیل وہاں پر پریکٹس میں رہے. ٹھیک ہے، ان کے آفس میں کام کیا، جو بڑے وکیل تھے ایڈورڈ قصیری. اس سے پہلے بھی ہم نے کئی لوگوں کے بارے میں پڑھا، جیسے حافظ ابراہیم کے تعلق سے پڑھا، انہوں نے ایز اے وکیل یا ایز اے لائر، ایز اے ایڈوکیٹ کام کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ تو نہیں کہیں گے، لائر ہی ہم کہہ لیں، تو اس کے کام کرنے کی کوشش کی وہاں پر ایز اے مشق یا ایز اے تمرین، ایکسرسائز کے طور پہ، پریکٹس کے طور پہ. رئیس و تحریر مجلہ روز الیوسف میں نے 1945 1964. 42 کے بعد ایک اور ڈیٹ آ رہی ہے 45. یہ مجلت روز الیوسف، یہ کون سا مجلہ ہے؟ یہ وہی مجلہ ہے جس کی بنیاد ان کی امی نے ڈالی ہے. ان کی امی کون ہے؟ روز الیوسف اللبنانیہ، یا فاطمہ نام ہے ان کا. کب سے کب تک؟ 1945 سے 1964 تک. کب سے کب تک؟ 1945 سے 1964 تک. یہ یاد رکھنا، مجلت روز الیوسف کے محرر یا تحریر، رئیس التحریر بلکہ، ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے، یہ کب تک رہے؟ 1945 سے 1964 تک. ہوا کانا رئیسا لمؤسسۃ اخبار الیوم، اسی کے ساتھ ساتھ یہ مؤسسۃ اخبار الیوم کے پریزیڈنٹ بھی تھے، جو کہ اس کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے، 65 کے بعد، 45 کے بعد 64 تک کیا رہے؟ مجلت روز یوسف کے رئیس التحریر. پھر اس کے بعد 66 سے 74 تک، 66 سے 74 تک، یہاں 8 سال، اور یہاں کی سال گنے تو 19 سال یہاں پر بن رہی ہے. 45 سے 64 کتنا ہوا؟ 19 سال. 19 سال کیا رہے؟ مجلت روز یوسف کے رئیس التحریر. اسی طریقے سے مؤسسۃ اخبار الیوم کے پریزیڈنٹ رہے یہ 8 سال، 66 سے 74. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عین فی منصب رئیس مجلس الادارہ الی جانب رئیس التحریر فی الفترہ بین 1971 1974. یہاں 3 سال کی بات ہے، یہ زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن پھر بھی رئیس و مجلس الادارہ رہے، اور ساتھ میں رئیس التحریر بھی رہے مجلس الادارہ کے. کب سے کب تک؟ 1971 سے 1974 تک. پھر اس کے بعد یہ بات جو آ رہی ہے، کانت الاحسان مقالات سیاسیہ تعرض للسجن والاعتقالات بسببها. ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ ایسے پولیٹیکل مقالے لکھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آگے آئے گا کہ جو وہاں پہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت کے، جو بادشاہ تھے، وہ ان سے ناراض ہوئے، اور دو بار 3 بار، یہ دو بار تقریباً جیل میں گئے. 2 بار جیل کی بات ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھاؤں گا، لکھا ہوا ہے، آپ سلائڈ میں دیکھ لیجئے گا، اور ان کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا ہے. ومن اہمها القضايا التي طرحها، اور ان اہم مسئلوں میں سے ایک وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا قضیۃ الاسلحۃ الفاسدہ. ٹھیک ہے، التي نبهت رائے العام الى خطورة الوضع وقد تعرض احسان لمحاولات اغتيال عدة مرات كما سجن بعد الثورة مرتين. 2 مرتبہ ان کو قید میں بھی ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے، واصدرت مراکز القوا قرارا باعدامه، یہاں تک کہ ایک فیصلہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ ان کو پھانسی لگا دی جائے. وَأَصْدَرَتْ مَرَاكِزُ الْقُوَىٰ قَرَارًا بِإِعْدَامِهِ، ایک مرتبہ تو یہ بھی ہو گیا کہ ان کو پھانسی لگا دی جائے. ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو مسئلہ اہم ہے وہ قضیۃ الاسلحہ الفاسدہ. مطلب یہ ایک پوائنٹ ہے جو اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو ہمیں احسان عبد القدوس ذہن میں آ جانا چاہیے. بلکہ ان کی تو ہر کہانی مووی بنائی گئی، جب مووی بنائی گئی، جب مووی سامنے آئی، کوئی کتاب کی مووی بن جائے تو اور زیادہ اس کو کھل کر آ جاتی ہے، کیونکہ وہ پبلک ڈومین میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب تک کتاب ہے تو صرف پڑھنے لکھنے والے لوگ پڑھیں گے، لیکن جب پھر اس کو فلم بنا دی جائے تو اکثر کتابیں ان کی فلم ہیں. قد کتب احسان عبد القدوس اکثر من 6 روایت و قصۃ، 600 سے زیادہ، اکثر من 6 میں 600 سے زیادہ ناولیں اور سٹوریز انہوں نے لکھی ہیں. قدمت السینما المصری عدد کبیرا منہا، جو چنانچہ مصری ایجپشین جو سنیما ہے ان میں سے اکثر کو پیش کر دیا ہے.
चुनानचे 49 इनकी नॉवेलें फिल्म बन गई। ये नंबरिंग याद कर सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए, ऐसे सवाल अभी तक नहीं आए हैं लेकिन याद करने के लिए कर सकते हैं। 49 नॉवेलें क्या बनी, फिल्म बन गई। 5 नॉवेलें क्या बन गई, इनके ड्रामे बन गए। ये वो वाले ड्रामे नहीं है, ड्रामे मतलब जो ड्रामे हम बोलते हैं, ठीक है। 9 नॉवेलें इनकी क्या बन गई, टेलीविजन के जो सीरियल बन गए, ठीक है। 49 5 9, अभी नॉवेल का ही जिक्र है। 49 नॉवेलें फिल्में, 5 नॉवेलें ड्रामे बन गए, 9 नॉवेलें इनकी रेडियो की टेलीविजन की जो सीरियल से वो बन गए। व 10 रिवायात उखरा तहव्वलत इला मुसलसलात टेलीविजनिया, ठीक है। ये रेडियो के सीरीज हैं, ये ज़ाइया 9 वाली, लेकिन 10 और दूसरी नॉवेलें वो टीवी की सीरियल बन गए। इजाफतन इला अन्न 65 मिन रिवायाती ही, फिर 65 नॉवेलें इनकी तुर्जमत इला, इंग्लिश की तरफ उनके ट्रांसलेशन किए गए। 65 नॉवेलों के इंग्लिश, फ्रेंच, अल्मानिया, उक्रानिया, चीन, ठीक है, चाइनीज़ में, फ्रेंच में, इंग्लिश में, जर्मन में और उक्रेनियन में, ठीक है, इन लैंग्वेज में। तो जो डेट है वो क्या है, डेटा है जो सही करके 49 फिल्में बनी, 5 ड्रामे बने, 9 रेडियो सीरियल, 10 टीवी सीरियल, ठीक है। इसके बाद 65 के तर्जुमे। कानत मुअदम रिवायात ही तसव्वुर फसाद अल मुस्तमा अल मिस्री, क्यों ऐसी थी, क्योंकि इनकी अक्सर रिवायतें, अक्सर नॉवेलें क्या हैं, मिस्री समाज में जो बिगाड़ है उनको बयान करता था और किस किस तरीके से जिन्स, ठीक है, शहवात और अखलाक से दूरी, मतलब जो बुरी हालत थी उसको दिखाने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से लोगों को बुरा लग जाता था। हमारे मिस्र को बुरा कह रहे हो, ठीक है, फिर जेल की हवा खानी पड़ती थी। एक तो वाकया है, मैं पढ़ रहा था अभी, कि जब इनको कैद किया गया, इनको कैद कर दिया गया, कैद से वापस गए तो मिस्र का जो बादशाह था, ये टीवी में देख रहे हैं अपने घर पे, टीवी में मिस्र का बादशाह इनकी मजाक बना रहा है, ठीक है। जमाल अब्दुल नासिर था या कोई था, ठीक है, वो इनकी मजाक बना रहा है। वो अल्फाज थोड़े उनकी आमी ज़ुबान में, अरबी में लिखे हुए हैं, वो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन इसी तरीके से ये हमारे खिलाफ चले हैं बोलने के लिए, ठीक है, खा रहे हैं जेल की हवा, इस तरीके से कुछ था। व रिवायतुन तुर्जिम बादुहा इला लुगातिन अजनबिया, और चुनांचे पीछे जिक्र किया गया ना कि आपने कि 65 नॉवेलें दूसरी ज़ुबानों में चली गई, तो उनमें से कह रहे हैं कि जो जिन ज़ुबानों का दूसरी ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ उनमें से अहम क्या है, फ़ी बैतना रजुलन अर्राक़िसतु वस्सियासी लना आइशा फ़ी जिलबाब अबी। तो सबसे पहले तो इनसे ये पता चलता है कि नॉवेल हैं तीनों, फ़ी बैतना रजुलन अर्राक़िसा वस्सियासी लना आइशा फ़ी जिलबाब अबी, ये तो अहम हैं, आपको याद होना ही चाहिए। ये क्या है, अहम हैं, आपको याद होना ही चाहिए, इनके बगैर कोई चारा नहीं है, काफ़ी मशहूर में से हैं। मिन अशरिहा फ़ी बैतना रजुलन अर्राक़िसतु वस्सियासी लना आइशा फ़ी जिलबाब अबी। फिर अगली बात, ज़हरत ऊला क़िससिही बिअनवान, इनका पहला किस्सा, क्योंकि किस्से में ही पढ़ रहे हैं ना हम एहसान अब्दुल कुद्दूस को, पहला किस्सा किस नाम से, सानिउल हुब बायुल हुब, ठीक है। तो ये 2 किताबों के नाम तो ऐसे याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। सानिउल हुब किसकी है, बायुल हुब किसकी है, और इसी तरीके से एक और इनकी हुब आ रही है। फिर और दूसरों की अगर हुब से रिलेटेड दूसरों की किताबें हैं, मैं जोर देता रहा हूँ, ठीक है, कोई माइंडेड बन के नहीं आता है, सब रिवीजन पे होता है, सब निमोनिक्स बनाने पे होता है, किस तरीके से आप बना लें। सानिउल हुब ये इनकी किताब, वायुल हुब इनकी किताब, मुंतहल हुब इनकी किताब, फिर ताहा हुसैन की या नजीब महफूज की असरुल हुब या कुछ इस तरह से कोई किताब है, उसको लाके जोड़ लें। इनकी डेट क्या है, सबसे पहला किस्सा इनका क्या है, 1948, ठीक है। कब, 1948। इनकी पैदाइश कितनी है, 1919, और ये पहला किस्सा इनका कब निकल रहा है, 1948 में। तो टोटल उम्र कितनी हुई यहाँ पर, 1919 से 1948, ठीक है, जितनी भी उम्र हुई आप देखें, लेकिन पहला किस्सा इनका सानिउल हुब है, ये भी पहला मिल रहा है हमें। ये और क्या हिंट मिल रहा है, पूछा जाए कि कौन सा पहला किस्सा है, एहसान अब्दुल कुद्दूस का पहला किस्सा कौन सा है, सानिउल हुब 1948, बायुल हुब 1949, अना हुर्रा किस्सा तवीला है ये 1954, अहम है ये अना हुर्रतुन, ठीक है। और अना हुर्रन को तो मूवी में भी बनाया गया, यानी फिल्म भी इसकी बनी है। तोफ़ी अल अदीब एहसान अब्दुल कुद्दूस 1992, इनकी वफ़ात कब है, 1992, कब है इनकी, 1992। पिछली कई वीडियोस में जो एक्सेप्टेड एमसीक्यूज़ में भी आई हैं उनको मैं जिक्र कर चुका हूँ कि इनको जायज़त दौलत तकदीरिया कब मिला है, 1989 में, ठीक है, 1989 में। दुफिना फिल काहिरा, इनको दफन किया गया काहिरा में, ठीक है, 1992, और इनको दफन किया गया काहिरा में। फिर यहाँ पर इनके किस्सत का तज़किरा किया गया है। अब हमें इनकी डेट भी याद करना है और इसी तरीके से इनको भी याद करना है। तो सबसे पहले कह रहे हैं क़िससुहु, सानिउल हुब 1948, बायुल हुब 1949, 48 49, 52, अना हुर्रा 54, इन 4 का एक पेयर बना सकते हैं। यहाँ पर एक पेयर यहाँ पे बनाया, सानिउल हुब, बायुल हुब, अन्नज़ारतुस सौदा और अना हुर्रा,
48 49 52 54, 48 49 52 54। सानिउल हुब बायुल हुब, इन दोनों का जोड़ा बनाया कि सानिउल हुब में बायुल हुब में कौन पहले है, तो स्वाद और बा को देखा तो यहाँ पर कहानी उल्टी हो गई है कि बा पहले आता है स्वाद बाद में आता है, लेकिन हमें उल्टा करना है यहाँ पर, ठीक है। हमेशा सारे निमोनिक्स एक से ही थोड़े बन जाएंगे आपके पास। फिर उसके बाद ऐना उमरी, ठीक है, ऐना उमरी अहम नहीं है लेकिन देखना तो पड़ेगा ही। अलवसादतुल खालिया, तरीकुल मसदूद। फिर उसके बाद ला अनाम अहम है, 1957 डेट याद करना है, ठीक है। ला अनाम 1957, फी बैतना रजुलन 1957, ये तो अपने आप से ही यहाँ बन गया पेयर, ठीक है। दोनों ही अहम है, ला अनाम 1957 और 1957, ठीक है, 1857 है वो तो 1957 या 1857, 57 की डेट को अहम समझे अपने आप से ही ऐसे ही, ठीक है। फिर शैउन फी सदरी 1958, अकली व कल्बी 1959, मुंतहल हुब अहम है और हुब से मिल रही है। सानिउल हुब बायुल हुब मुंतहल हुब, ठीक है। इनकी तरतीब करें, कैसी तरतीब करेंगे, साने पहले बाय, फिर दूसरे नंबर पे मुंतहल हुब तीसरे नंबर पे, कैसे, साने 48 बाय 49 मुंतहल हुब 59, ठीक है। बाय 49 तो मुंतहल हुब, बायुल हुब 49 मुंतहल हुब 59, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर मुंतहल हुब 59। अलबनात वस्सैफ, ये किताब अहम है, ठीक है। अलबनात वस्सैफ ये किताब अहम है। ला तुत्फिउ शम्स ज़ौजतु अहमद शफताह फ़ुक़ूबुन फ़ी थौबिल अस्वद, बेरुल हिरमान अहम किताब है, ठीक है। बेरुल हिरमान अहम किताब है 1962। ला लैसा जसदुक ला शैउन युहुम अनफुन व सलासुन व उयून, बिंतुन सुल्तान अहम किताब है, बिंतुल सुल्तान अहम किताब है। फिर उसके बाद सय्यदतुन फ़ी खिदमतिक, अलबतुन मिन अस्सफ़ीह अस्सदी, अन्निसा लहुन्ना अस्नानुन बैदा, दमी व दुमुई व इब्तिसामती, ये किताब अहम है। वैसे कोई अहम का पता नहीं है, लेकिन क्योंकि दमातुम व इब्तिसामा एक किताब है ना, तो सिमिलर मिल रहा है। वो किसकी है, जुबरान खलील जुबरान की है। तो यहाँ पे क्या है, दमी व दुमुई व इब्तिसामती, दमी व दुमुई व इब्तिसामती। ला अस्ततीउ अन उफक्किर व अना अरकुस, अल हज़ीमतु काना इस्मुहा फातिमा, अर्रसासतु ला तज़ालु फी हबीबी, ये फिल्म बनी है, ये अहम है। अर्रसासतु ला तज़ाल फी जैबी, गोली तो मतलब चलाने वाली गोली जिससे भेजा उड़ जाता है। अर्रसासतु ला तज़ाल फी जैबी, गोली तो मेरी जेब में रहती है। अल उदरा व शअरुल अबियस, खुयूतुन फी मसरहिल अराइस, अर्जू का खुदनी फी हादल बरमील, ठीक है। तो ये सारी किताबें अहम हैं। आशत बैना असाबिही हत्ता ला यतीरु दुखान अहम है, हत्ता ला यतीरु दुखान अहम है। अक़दामुन हाफिया फ़ौक़ल बहर व नसीतु अन्नी इमरा अहम है, व नसीतु अन्नी इमरा अहम है। हत्ता ला यतीरु दुखान अहम है। अर्राक़िसतु वस्सियासी अहम है, इसकी डेट याद करना है 1978। ला तत्रुकूनी हिना वहदी, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। आसिफ लम आइद अस्तती या इब्नती ला तुहय्यिरीनी मअक, ज़ौजातुन ज़ायआत, अल हुब्बु फ़ी रिहाबिल्लाह अहम है। क्या अहम है, अल हुब्बु फ़ी रिहाबिल्लाह अहम है। इसी तरीके से इनकी जो नॉवेल हैं यहाँ पर इनको याद कर लें। लन आइश फ़ी जिल्बाब अबी 1982, तो पता चला कि किससे इन्होंने पहले लिखना शुरू किए, नॉवेल बाद में लिखना शुरू किए हैं। यहीं देख लें 1982 से शुरू हो रही लन आइश फ़ी जिल्बाब अबी, अहम है ये। या अज़ीज़ी कुल्लुना लुसूस अहम है, ठीक है। गाबत शम्स वलम यज़हरिल क़मर, रायहतुल वर्द व अनफुन लम तशुम, वमज़त अय्यामुल लुलु अहम किताब है ये वाली। वमज़त अय्यामुल लुलु, लौनुल आखर, अल हयातु फ़ौक़ ज़ुबाब, ये किताब भी इनकी अहम है। इसी तरीके से इनके जो मकालात हैं, जो मकालात किस नाम से है, अला मक़हा फ़ी शार अश्शयासी, ख़वातिर सियासिया, अय्याम शबाबी, ये वाली अहम याद रखना, अय्याम शबाबी, ठीक है। अय्याम शबाबी और बईदन अनिल अर्ज़, अय्याम शबाबी और बईदन अनिल अर्ज़। यहाँ पर आप देखें कि अय्याम शबाबी का तज़किरा ऊपर रिवायात में भी आया और यहाँ पर मकालात में भी, ठीक है। जो लिख लो मर्ज़ी है तुम्हारी, ठीक है। हम याद करना, चलो वो याद ना हो कि मकाला या रिवाया, ये पता तो होना चाहिए। एहसान अब्दुल कुद्दूस की है ना अय्याम शबाबी या बईदन अर्ज़, ये है किसकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लाइड है उसमें देख लेते हैं क्या हमें अहम चीज़ मिल रही है। तो एक जुमला ये मिल रहा है, मुअस्सिसु नादिउल क़िस्सा फ़ी मिस्र, ठीक है। नादिउल क़िस्सा एक मजलिस का इनकाद किया था इन्होंने, उसके मुअस्सिस हैं, उसके फाउंडर हैं। फिर उसके बाद जो मैंने अभी बात कही, अर्रईस अल मिस्री, जो प्रेसिडेंट थे मिस्र के साबिक जमाल अब्दुल नासिर, वो इन पर नाराज़ हो गए थे, ठीक है। इतराज़ किया था कौन सी नॉवल पर, अलबनात वस्सैफ पे, जो मैंने कहा कि अहम नॉवल है। क्यों नॉवल है, क्योंकि मूवी भी बनी है ये, और उसके बाद इसकी वजह से कुछ जमाल अब्दुल नासिर नाराज़ हो गए थे। सहीफ़त अखबारुल यौम के रईस तहरीर बने, ठीक है, जबकि इनको जेल से छोड़ दिया गया 1945 में, ठीक। क़द तअर्रद लिमुहावलातिन, ये बात तो पीछे आ चुकी है। तहद्दस अन फशलिही फ़ी अन यकून मुहामियन, हमने पढ़ा ना कि जब ये इनकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो
ایڈورڈ کثیری کے آفس میں یہ ایز اے ایکسرسائز لائنگ کرنا چاہتے تھے، لائرنگ، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جب کرنے کی کوشش کی، وکیل بننا چاہا انہوں نے تو نہیں، ناکام ہو گئے۔ تو تھوڑا بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وکیل ہیں، ٹھیک ہے، احسان عبد القدوس وکیل ہیں، باقی یوسف ادریس کے بارے میں آئے گا، وہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے وکالت چھوڑ دی، انہوں نے ڈاکٹری چھوڑ دی۔ اسی طریقے سے اور بھی لوگوں کے جو پیشے ہیں وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تحدث عن فشلہ فی ان یکون محامیا، بیچاروں نے کہا ہے کہ میں ناکام ہو گیا، نہیں بن پایا وکیل، کنت محامیا، میں وکیل تھا، ناکام وکیل تھا، لا اجید المناقشہ، بات کرنا نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، بحث مباحثہ ڈسکشن نہیں کرنا آتا تھا، وکنت اداری فشلی فی المحکمہ، اور کس طریقے سے میں ناکام ہوتا تھا، یا تو چیخ پکار کرنے لگتا تھا، جھگڑا کر لیا جج کے ساتھ، یا پھر ہنسی مذاق یا کوئی نکتے کی بات، تو مطلب میری کوئی اوقات نہیں تھی کہ میں کسی طریقے سے اچھا سا وکیل بن پاؤں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ وکیل بننا چاہتے تھے۔ اس طرح کا سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کون ہے وہ جو وکیل بننا چاہتے تھے لیکن وہ وکیل نہیں بن پائے، انہوں نے کہا کہ میں وکیل نہیں بن پایا۔ تو یہاں پر جو چیز ہے میں نے یاد کرانے کی کوشش کی تھی، 600 روایتیں لکھی، 49 مووی بن گئی، فلم بن گئی، 5 جو کیا ہے ڈرامے بن گئے، ان کی ناولیں 9 کیا بن گئی، ریڈیو کے سیریلز بن گئے، اور 10 کیا بن گئے، ٹی وی کے سیریلز بن گئے جو یہاں نہیں ہے۔ نالا جائزہ لأحسن سیناریو لفلم لروایتہ الرصاصہ، فلم کے سب سے بہترین مطلب رائٹر یا فلم کے رائٹر وغیرہ ایوارڈ ملتے ہیں نا، ایوارڈ وغیرہ آپ دیکھتے ہوں گے، تو کس ناول کے لیے؟ الرصاصۃ لا تزال فی جیبی، جو میں نے کہا تھا کہ یہ مووی بنی تھی اور کافی اہم ناول ہے۔ الرزات، یہ مطلب گولی تو میری جیب میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، الرصاصۃ لا تزال فی جیبی، اور نالا جائزۃ الدولت التقدیریہ 1989 میں ان کو جائزۃ الدولت التقدیریہ ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تخرج من کلیۃ الحقوق، تولی ریاست التحریر مجلۃ روز الیوسف فی 26 من عمرہ، 26 سال کی عمر میں یہ مجلت روز الیوسف جن کی ماں کا تھا فاطمہ الیوسف یا روز الیوسف جن کا نام ہے، اس کے رئیس التحریر بنے، ان کی ماں نے ان کو سونپ دیا۔ کیوں؟ تو اس کی ڈیٹ کیا تھی؟ آپ نے ڈیٹ کیا پڑھی تھی ابھی؟ 1945، تو 1945 یہ کتنے بنے؟ 1919 میں ان کی پیدائش، 45 میں بن گئے، 45 سے کب تک رہے تھے؟ 64 تک، 19 سال تک، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جو بات لکھی ہے، ادیب فتحت امہ بیتہا للادباء، یہ وہ ادیب ہیں جن کی ماں نے ادبا کے لیے اپنے گھر کو کھول دیا۔ کان متعاطفا لیلیہود، یہ یہود سے مطلب کافی ایموشن ان کے اٹیچ تھے یہود سے، اور ان کے ساتھ کافی جذباتی تعلق تھے ان کے۔ ام احسان عبد القدوس من اصل لبنانی، ان کی ماں کیا ہیں؟ لبنانی الاصل ہیں۔ طرد جدہ اباہ لزواج ابہ الممثلہ، چونکہ ہم نے پڑھا کہ ان کے باپ جو ہیں ایکٹر تھے، لیکن کیا ہوا، ان کے باپ بیچارے ایسے تھے کہ ان کے باپ نے جب ان کے دادا ایسے تھے کہ دادا نے جب بیٹے نے ان کے یعنی ان کے ابو نے ایک ایکٹر سے شادی کر لی تو ان کے دادا نے ان کو گھر سے بھگا دیا۔ بدا ينظم الشعر فی العاشر من عمری، 10 سال کی عمر میں اس طرح کے جملے آپ نے کافی لوگوں کے بارے میں دیکھے ہیں، 10 سال کی عمر میں یہ کر لیا، 10 سال کی عمر میں یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو یہ کافی اہم ہوتا ہے۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیے۔ تو یہاں پر احسان عبد القدوس کو جو ایوارڈ یا ان کی کو حوصلہ افزائی کی گئی ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ منحہ الرئیس المصری اسبق، جو ایجپشین میں پریزیڈنٹ ہیں جمال عبد الناصر نے ان کو وسام الاستحقاق دیا پہلے درجے سے۔ منحہ الرئیس المصری السابق محمد حسنی مبارک، تو دوسرے پریزیڈنٹ محمد حسنی مبارک نے ان کو وسام الجمہوریہ دیا۔ اسی طریقے سے جائزۃ الدولت التقدیریہ جو کہ ایجپشین گورنمنٹ سے ملتا ہے، وہ کب ملا ان کو؟ 1989 میں، یہ کافی اہم ہے جائزۃ الدولت التقدیریہ، اس کی ڈیٹ آپ یاد رکھیں گے۔ اسی طریقے سے جو ایوارڈ ملے ہیں، الجائزۃ الاولی عن روایتہ، ان کی پہلے ناول کے کارل ان کو پہلا جو انعام ملا وہ یعنی ناول کے کارل جو پہلا انعام ملا ان کو وہ کیا ہے؟ دمی و دموعی و ابتساماتی، دمی و دموعی و ابتساماتی، کب؟ 1973 میں۔ اسی طریقے سے فلم کی سب سے بہترین اسٹوری کے لیے ان کی جس روایت کو ملا جو پیچھے بات ذکر گزر چکی ہے، وہ الرصاصۃ لا تزال فی جیبی ہے۔ تو یہاں پر ہماری بات ختم ہوتی ہے احسان عبد القدوس کے تعلق سے۔ آپ سلائڈ وغیرہ ضرور دیکھ لیا کریں، کیونکہ میں نے بہت ساری وہ ڈالے ہوئے ہیں پکچرز وغیرہ، امیجز وغیرہ ڈالی ہوئی ہیں ان کی جو مووی ہیں، کافی بھینکر، تو وہ ذہن میں آپ کے چھپ جائیں گی۔ تو احسان عبد القدوس ان کی پیدائش ہوئی ہے 1919 میں، یہ مصری ہیں، ٹھیک ہے، روائی ہیں، قصص ہیں ان کی، اکثر فلمیں ان کی جو اکثر ناولیں ہیں وہ فلموں میں تبدیل ہوئی ہیں، اور اکثر قصے وغیرہ ہیں جو ان کو دوسری زبانوں میں ان کو ترجمہ کیا گیا ہے، دوسری زبانوں میں ان کو ڈال دیا گیا ہے۔ شروعات میں یہ بننا چاہتے تھے وکیل، لیکن یہ وکیل نہیں بن پائے، جس کا ذکر انہوں نے خود کیا ہے کہ میں تو ناکام وکیل رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو محامی تھے، محامی وکیل جس کو کہتے ہیں، لائر بننا چاہتے تھے لیکن لائر نہیں بنے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی مدرسۃ آغا میں جو 1927 اور 1931، پھر ایک اور دوسرے مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر کلیت الحقوق سے 1942 میں نکلے۔ 1945 میں ان کی ماں کا جو مجلہ تھا، 1945 سے 1964 یعنی 19 سال تک
مجلت روز علی یوسف کے یہ رئیس التحریر رہے. کس کے؟ مجلت روز علی یوسف کے یہ رئیس التحریر رہے. پھر اس کے بعد جب یہ مجلت روز علی یوسف کے رئیس التحریر بنے، ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کی عمر صرف 26 سال کی تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مؤسسۃ اخبار الیوم کے 1966 سے 1976 تک 1966 سے 1974 تک مؤسسۃ اخبار الیوم کے اس کے رئیس رہے، اس کے پریسیڈنٹ رہے. پھر اس کے بعد بھی 2-3 چیزیں اور جریدۃ الاہرام میں انہوں نے کام کیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے سلائڈ وغیرہ میں. ٹھیک ہے. کچھ زیادہ ڈیٹیل میں وہاں چلے گئے ہیں. اور ان کی جو کتابیں ہیں، انہوں نے قصے بھی ہیں، ان کے قصے پہلے لکھنا شروع کیے ہیں، ناول بعد میں لکھنا شروع کیے ہیں. کیونکہ جو پہلی ناول ہمیں ملتی ہے لا نعیش فی جلباب ابی، وہ 1982 کی ہے. پہلا قصہ جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ صانع الحب 1948 کا ہے. تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کہیں ایسا لکھا نہیں ہے لیکن پتہ چلتا ہے. ٹھیک، پتہ چلتا ہے کہ پہلے انہوں نے قصے لکھے ہیں. تو صانع الحب ہے 48، بائع الحب ہے 49، پھر منتہی الحب ہے 59. ٹھیک ہے. انا حرہ 1954 ہے. اور اسی طریقے سے بیچ میں جو اور بھی ناولس وغیرہ آئی ہیں وہ ساری دیکھیں میں نے، جہاں جہاں بتایا کہ یہ اہم ہے ان کو سارے کو آپ نے دیکھنا ہے. الراقصۃ والسیاسی یہ کافی اہم ہے. انا حرہ ہے. فی بیتنا رجل ہے. دمی و دموعی و ابتسامتی یہ کافی اہم کتاب ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ روایہ ہے، یہ قصہ ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں. تو یہ خلاصہ ہے ان کا، احسان عبد القدوس کا. یہ مصر سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے بارے میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کی کتابیں زیادہ ہوتی ہیں نا، ان کے کتابوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. کیا مطلب؟ جن کی کتابیں زیادہ ہوتی ہیں ان کی کتابوں کے بارے میں زیادہ پوچھا جاتا ہے. جن کی کتابیں نہیں ہوتی ہیں پھر ان کے بارے میں پوچھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دوسرے جو بندے ہیں آج کے ہمارے، یوسف ادریس ہیں. ان کی پیدائش کتنی ہے؟ 1927، اور ان کی وفات کتنی ہے؟ 1991. اس سے پہلے ہم نے احسان عبد القدوس کے تعلق سے کیا پڑھا؟ ان کی تھی 1919 پیدائش. ان کی کتنی ہے؟ 1927. جو ہمارا پیئر بنا کے پڑھ رہے ہیں نا، تو ایک کی 19 ہے، ایک کی 27 ہے. لیکن وفات میں بڑے قریب ہیں. وفات ان کی پہلے ہے. ٹھیک ہے. یوسف ادریس کی وفات پہلے ہے، بعد میں پیدا ہوئے، پہلے یہ مریے پہلے رہے ہیں. تو احسان عبد القدوس کی 1992 بتائیے. کہیں جگہ پہ 90 بھی آپ کو ملے گا، تو میں کہوں گا کہ 92 ہی یاد کریں. ٹھیک ہے. یا 90 بھی یاد کر سکتے ہیں، دونوں ہی ذہن میں رکھیں کہ دونوں احسان عبد القدوس کی ذکر ہیں، لیکن یوسف ادریس کی 91 ہی ذکر ہیں. تو میں کہوں گا کہ 92 ابھی بہتر ہے کہ یاد کریں. ٹھیک ہے. کاتب قصصی، یہ اسٹوری رائٹر ہیں. مسرحی، ڈرامہ نگار ہیں. روایی مصری، اور اسی طریقے سے ناولیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. جب یہ روائی بھی ہیں، مسرحی بھی ہیں، قصصی بھی ہیں، تو ان کا ڈرامے میں نام کیوں نہیں آیا؟ ان کا ناول میں نام کیوں نہیں آیا؟ قصص میں کیوں نام آیا؟ تو میں نے کہا ہے کہ سب بندوں نے سب میں لکھا ہے، لیکن جس میں ان کا نام مشہور ہو گیا اس میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے توفیق الحکیم کے تعلق سے بھی پڑھا. توفیق الحکیم کہاں پہ؟ مسرحی میں. کیا ناول نہیں لکھی انہوں نے؟ قصے نہیں لکھے ہیں، لیکن ڈراموں میں زیادہ مشہور ہو گئے. محمود تیمور اس سے پہلے آیا، مسرحیہ بھی لکھی، ناول بھی لکھی انہوں نے، قصص بھی لکھے، لیکن قصوں میں نام آ رہا ہے اسی طریقے سے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کہ ارے یہ تو قصوں میں ہیں، لیکن ان کا نام کہاں ہے؟ امیر القصہ العربیہ. کس کو کہا جاتا ہے امیر القصہ العربیہ؟ یوسف ادریس کو. کیا کہا جاتا ہے؟ امیر القصہ العربیہ. تو فی 191، 1991 میں ان کی وفات ہوئی. ان کی عمر کتنی تھی؟ 64 سال. اس وقت کتنی تھی عمر؟ 64 سال. قد حاز اعلی وکالریس طب عام 1947. میڈیکل میں انہوں نے بیچلر کیا. ٹھیک ہے. میڈیکل میں انہوں نے بیچلر کی ڈگری حاصل کی. کب؟ 1947 میں. 20 سال کی عمر میں. کیا 1927 میں پیدا ہوئے، 20 سال کی عمر میں ڈگری. وفی 1951 تخصص فی الطب النفسی. ڈیٹ یاد کریں. 1947 کے بعد 1951 کے بعد سائیکولوجی میں، طب نفسی میں سائیکولوجی کہہ دے رہا ہوں، سائیکولوجی میں انہوں نے تخصص اسپیشلائزیشن حاصل کیا. 47 کے بعد 21. ابھی عمر کتنی ہے؟ 47 میں 20 ہے، 51 میں کتنی ہو گئی؟ 24 سال کی عمر. پھر اس کے بعد جب یہ پڑھائی انہوں نے حاصل کر لی، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اب کام پہ لگ رہے ہیں. عاملہ کا طبیب قصر العینی. قصر عینی شاید یہ جگہ کا نام لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بادشاہ کا محل نہیں ہے. جگہ کے اس جگہ میں قصر عینی میں کوئی ہاسپٹل ہوگا، وہاں پر ایسا ڈاکٹر کام کیا. کب؟ 1951 سے 1960. تو ڈیٹ ان کی بڑی کلیئر مل رہی ہیں. 27 میں پیدا، 47 میں ڈاکٹر بیچلر کی ڈگری حاصل کی، 51 میں تخصص 4 سال بعد. پھر اس کے بعد 51 سے 60 تک قصر عینی میں ایسے ڈاکٹر کام کیا، جو کہ کتنی لمبی مدت ہے؟ 9 سال کی. پھر اس کے بعد حاولہ ممارست طب نفسانی سنتا 1956. تو یہاں بیچ کی بات ہے. 1956 میں انہوں نے نفسانی یعنی سائیکولوجی کی پریکٹس کی بھی کوشش کی. ٹھیک ہے. مفتش الصحہ، ثم یہ مفتش الصحہ رہے. یہ اس طرح کے سوال مطلب پوچھے جا سکتے ہیں کہ مفتش الصحہ رہے. ڈیٹ وغیرہ اہم نہیں ہوتی یہاں پہ. صحافی محرر بالجمہوریہ، یہ جرنلزم کا بھی کام کیا. ٹھیک ہے. اور جمہوریہ جو مجلہ ہے اس میں بھی ایز اے محرر کام کیا، رائٹر کام کیا. کب؟ 1960 میں. کاتب بجریدۃ الاہرام.
और ये वाली डेट ज़रूर याद रखेंगे कि जरीदतुल अहराम में कातिब रहे, राइटर रहे 1973 से 1982 तक। ठीक है, 1973 से 1982 तक, ये वाली डेट ज़रूर याद रखेंगे, ये डेट। इसी तरीके से ये वाली डेट, डॉक्टर काम किया 1951 से 1960। तो ये डेट है जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी अहम है। जरीदत अहराम क्योंकि बड़ा मजल्ला है ना, इससे पहले एहसान अब्दुल कुद्दूस ने भी जरीदत अहराम में काम किया, उसकी डेट मैंने नहीं बताई, वो तकरीबन उन्होंने भी इसी डेट में 1976-78 के आसपास में काम किया है। बदात क़िससुहु अल-क़सीरा तज़हर फ़िल मिस्री व रोज़ अल-यूसुफ़, इनके जो किस्से हैं वो कहाँ ज़ाहिर होने लगे, रोज़ अल-यूसुफ़ जो मजल्ला है और इसी तरीके से मिस्री मजल्ला, ठीक है, मिस्री नाम से जो मजल्ला था वहाँ इनकी स्टोरी छपने लगी। वफ़ी 1954 ज़हरत मजमूअतुहु अरख़सुल लयाली, चुनांचे इनका पहला मजमुआ अरख़सुल लयाली, यहाँ अल-ऊला नहीं लिखा है लेकिन हकीकत यही है, इनका पहला मजमुआ 1954 में। अभी आएगा कि 1950 में इन्होंने लिखना शुरू किया था, लेकिन यानी किससे इनके शुरू, स्टोरी जो है, मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ ना, फिर उसके बाद जो मजमुआ आएगा वो बाद में आएगा। तो स्टोरी इनकी छपना शुरू हो गई थी 1950 में, लेकिन पहला मजमुआ कब आया, 1954 में। 1954 से अगर ले लें तो अना हुर्रा, अभी एहसान अब्दुल कुद्दूस की हमने बात की, उनकी 1954 में छपी। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखेंगे कि इनका पहला मजमुआ अरख़सुल लयाली कब, 1954। ठीक है, इसी तरीके से एहसान अब्दुल कुद्दूस की पहली किस्सा जो शान लोबो कब है, 1948। वफ़ी 1963 हसला अला वसामिल जमहूरिया, ये हमें डेट बता रहे हैं साहब कि वसाम जमहूरिया में हमें कब मिला, इनको कब मिला यूसुफ इदरीस को, 1963 में। ठीक है, वअतरफ़ बिही कातिबिन मिन अहम कुत्ताब इसरिही, चुनांचे इनको माना गया कि हमारे ज़माने के बड़े कातिब हैं, बड़े राइटर हैं। 1927 में क़रियतुल बरूम फ़ी मुहाफ़ज़त शर्क़िया, गांव का नाम क्या है, बरूम, गांव का नाम बरूम, याद रखेंगे बरमूम। इसी तरीके से बरवा नाम का एक गांव आया था, बरवा, ठीक है, बरवा नाम आया था, ये बरूम है, बरवा है, इसी तरीके से बरबारा भी है। ठीक है, ये सारे देखें बिल्कुल मिल रहे हैं, बरूम है, बरवा है, बरवारा है। शायद बरबारा का तो रशीद खूरी मुझे जहाँ तक नज़र आते हैं, ठीक है, बरबारा का रशीद खूरी या फिर इलियास फरहात, इन दोनों में से एक है। फिर इसी तरीके से जो बरवा का मुझे याद आता है वो महमूद दरवेश या अदनवेश में से कोई एक है। ठीक है, जरूर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तीन नाम कौन से हो गए, बरूम तो ये खुद है यूसुफ इदरीस गांव का नाम, बरवारा तो मैं कह रहा हूँ रशीद खूरी या इलियास फरहात में से कोई है, और इसी तरीके से बरवा में महमूद दरवेश या अदनवेश में से कोई है। ठीक है, फिर उसके बाद हसला अला जाइज़त दौलत तशजीइया फिल अदब 1966, तो जायज़त दौलत तशजीया इनको 2 बार मिला है, कब कब, 1966 और 1991 में। हुआ वाहिद 1991 ये कब है, जब इनकी वफ़ात हुई है। हुआ वाहिद मिन अशहरिल अतिब्बा अल्लदीन तरकू अतिब्बा लियमतहिनु अल अदबा, ये उन मशहूर अतिब्बा में से हैं, फिजिशियन में से हैं, डॉक्टरों में से हैं जिन्होंने डॉक्टरी को छोड़ दिया ताकि ये अदब को अपना पेशा बना लें। ठीक है, तो डेट जो हमारे सामने आई हैं इनकी, उन डेट को आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो इनके जो मजमुअत क़िसस कसीरा हैं, स्टोरी की जो कंपाइलेशंस हैं, उनको देखते हैं। अरख़स लयाली पहला 1954, वही अव्वल मजमुअत क़िससिया यूसुफ इदरीस, यूसुफ इदरीस का पहला मजमुअत क़िसस है। फिर उसके बाद जमहूरियत फ़रहात अहम है, अलैसा कज़ालिक अहम है बिल्कुल, क़ाउल मदीना ये भी अहम है, लुग़तुल आय, ठीक है, ये भी अहम है, बैतुम मिन लहमिन 1971, आखिरुद्दुनिया अलबतल अहम है, अन्नदाहा अना सुल्तान कानूनुल वजूद अहम है, हादिसतु शरफ अहम है, मिशवार अहमद अल मजलिसिल बलदी। ठीक है, तो ये इनके मजमुअतुल क़िसस हुए। अरख़स लयाली, जमहूरियत फ़रहात, अलैसा कज़ालिक, क़ाउल मदीना, आखिरुद्दुनिया अलबतल, अना सुल्तान कानूनुल वजूद, हादिसतु शरफ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इनकी नावल का तज़किरा है। नावल्स में क्या क्या नाम आ रहे हैं, अल-ऐब 1962, इन्होंने भी पहले किस्से लिखना शुरू की, नावल बाद में है, क्योंकि किस्सा कब 50 से लिखना शुरू किया, 64-54 में इनका पहला मजमुआ आ गया। ठीक है, लेकिन नावल कब आ रही है, 62 में। अल-ऐब, अल-हराम, अल-अस्करी, अल-अस्वद, अल-बैदा, तो नावल कितनी है, कुल 4 याद कर लें, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नावल कितनी है, 4, अल-ऐब, अल-हराम, अल-अस्करी, अल-अस्वद, अल-बैदा, 62-59 और डेट है नहीं, 62-59। ठीक है, अल-हराम तो 4 हैं। इसी तरीके से इनके ड्रामे का जिक्र है, तो ड्रामे भी याद कर लें। मसरहियात ड्रामे कौन से हैं, मलिकुल क़ुत्न अहम है, अल-महज़लतुल अर्ज़िया, अल-जिन्सुस सालिस, ठीक है, अल-बहलवान, इस तरीके से इनको भी याद कर सकते हैं। बस कई 4-5 बार आप राउंड लगा देंगे, रिवीजन लगा देंगे, इनको याद हो जाएंगे, उस तरीके से परेशान होने की ज़रूरत। तो यहाँ पर यूसुफ इदरीस के ताल्लुक से देखते हैं क्या हमें एक्स्ट्रा मिलता है। तो वुलिदा फ़ी क़रियतिल बरूम, क़रियत बरूम में इनकी पैदाइश हुई है,
اور اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں امیر القصہ العربیہ ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، امیر القصہ العربیہ، اور یحیی کا ایک نام ہے رائد القصۃ القصیرہ فی العربیہ، اس طرح سے کچھ ہے وہ دیکھیں گے، لیکن یہ امیر القصہ العربیہ ہمیں کس کے نام سے یاد کرنا ہے؟ یوسف ادریس کے۔ قال طه حسین ان کتابہ جمہوریت و فریاد، طه حسین نے ان کی کتاب جمہوریت و فریاد کے بارے میں، فریاد اہم ہے، ٹھیک ہے، جمہوریت و فرحات، اجد فیہ من المتع والقوة دقت الحس ورقت الذوق وصدق الملاحظہ وبراعت الاداء مثل ما وجدت فی کتاب الاول ارخص اللیالی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں مطلب اتنی خوبصورتی چیزیں ملی ہیں مجھے، کون کہہ رہا؟ طه حسین نے تعریف کی ہے کہ جس طریقے سے ان کی پہلی کتاب جو ہے ارخص اللیالی میں مجھے چیزیں ملی ہیں۔ راوی و محرر لجریدۃ الجمہوریہ، چنانچہ یہ ناول ہیں اور جریدت جمہوریہ میں انہوں نے لکھا ہے، اور یہ بات تو آ چکی ہے کہ سائیکولوجی میں، طب النفسانی مطلب سائیکولوجی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ قال، ان کا ایک جملہ ہے، المشاکل نحن نخلقها حين نفتقر الى التفاعل، مشاکل تو ہم خود پیدا کرتے ہیں جب بہت زیادہ ہم سوچنے لگتے ہیں، اچھا، والتفاعل هو الارادہ، ٹھیک ہے، تفاعل مطلب آپٹیمسٹک ہونا، کیا یہ ارادے کا نام ہے، خواہش ہے یا چاہت ہے، وبالارادۃ القویہ تصبح الحیات کالبساط الممہد، ٹھیک ہے، حصل علی جائزۃ الدولۃ التقدیریہ 1951 میں جب ان کی وفات ہوئی ہے انہوں نے جائزۃ الدولۃ تقدیریہ ملا ہے۔ تو میں نے جائزۃ الدولۃ تقدیریہ کی ایک فہرست آپ کے پاس بھیجی ہے، اس میں دیکھا ان کا نام نہیں تھا، آپ ہو تو مجھے بتائیے گا کہ ان کا نام ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہوا تو ہم مان لیتے ہیں کہ ان کو 1991 میں ملا ہے، اور احسان عباس کو کب ملا ہے؟ احسان عبد القدوس کو 1989 میں۔ اطلع علی الادب العالمی خاصۃ الادب الروسی، چنانچہ انٹرنیشنل ادب پہ انہوں نے پڑھا، خاص کر رشین لٹریچر اور فرانسیسی لٹریچر۔ اسی طریقے سے محمود تیمور کے بارے میں بھی یہی بات ہم نے سیم پڑھی، جب وہ وہاں پر گئے، ٹھیک ہے، اپنے علاج کے لیے، ٹائیفائڈ کے علاج کے لیے جہاں سویسرا گئے، وہاں پر یہی دونوں ادب انہوں نے پڑھے تھے، رشین لٹریچر اور فرینچ لٹریچر۔ فرینچ لٹریچر تو ہمارے اکثر ادبا نے پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا جو ایک بات آ رہی ہے، یلقب بے، یہ تو شیخوف العرب، پتہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ملے گا انشاءاللہ بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے، کہ ان کو شیخوف العرب یا اس طریقے سے ان کو لقب دیا جاتا ہے۔ باقی یہاں پر ان کی کتابیں ہیں، یہاں تو کچھ نیا نہیں ہے، لیکن نیچے والی کتابوں میں کچھ اہم ہے، جیسے لیلۃ السیف ذکر نہیں تھا، انسلت یا سلت یہ ذکر نہیں تھا، اقتلھا العیب کا ذکر تھا، بصراحۃ غیر مطلقہ رجال و ثیران، ملک القطن ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، البیضاء الفرافیر، زوجۃ احمد، لون الاخر، لا وقت للحب، اور اسی طریقے سے آخری جو کتاب ہے انشودۃ الغرباء، کیا ہے؟ انشودۃ الغرباء، قصتہ الاولی، ان کا پہلا قصہ ہے جو کہ نشرت فی مجلۃ قصہ، جو کہ مجلۃ قصہ میں نشر ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ پہلا مجموعہ قصص کیا ہے؟ ارخص اللیالی، لیکن جو پہلا قصہ ہے وہ انشودۃ الغرباء ہے، ٹھیک ہے۔ انشودۃ العودہ ایک پڑھا ہم نے، انشودۃ المطر پڑھا ہم نے، وہ کس کا ہے؟ بدر شاکر سیاب کا شاید۔ انشودۃ العودہ کس کا ہے؟ یہ دونوں قصیدے ہیں، انشودۃ العودہ اور اسی طریقے سے انشودۃ المطر، یہ دونوں قصیدے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشودۃ العودہ بارودی کا ہے، انشودۃ المطر یہ بدر شاکر سیاب کا ہے، لیکن انشودۃ الغرباء یہ یوسف ادریس کا ہے، اور یہ کوئی قصیدہ نہیں ہے بلکہ قصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوسف ادریس کے تعلق سے ہم نے جو بھی پڑھا، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو آگے بات آئے گی، جو ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ یہ طبیب یعنی جنرل فزیشین جسے کہتے ہیں ہم، ڈاکٹر، عام ڈاکٹر، ایک ہے نفسیاتی ڈاکٹر، ٹھیک ہے، طب نفسانی، انہوں نے 156 میں پڑھنے کی کوشش کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس کو چھوڑ دیا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ڈاکٹر ہیں جو دوا وغیرہ ہمیں دیتے ہیں یہ الگ ڈاکٹر ہیں، یہ اس کے اصل ڈاکٹر تھے، پھر انہوں نے نفسیات، سائیکولوجسٹ بننے کی، سائیکولوجر بننے کی کوشش کی، لیکن اس کو وہ بن نہیں پائے، ٹھیک ہے، اور اس کو چھوڑ دیا تھا 1956 میں جو کوشش کی تھی۔ یہاں پر ہے کہ یوسف ادریس پیدا ہوئے 1927 میں، وکان والدہ متخصصا فی اصطلاح الاراضی، اصطلاح الاراضی، تو ان کے باپ جو ہیں وہ زمینوں کو مطلب ان کے سدھار اس میں، ٹھیک ہے، یہ زمین جیسے بٹائی وغیرہ کرواتے ہیں لوگ نا، کہ زمین یہ ہماری اتنی ہے، چلو ٹھیک ہے تمہاری یہ اتنی ہے، جو ایک دوسرے کے بانٹتے پھرتے ہیں، تو وہی کام ان کے باپ کرتے تھے۔ ولیدہ کان متاثرا بکثرت تنقلہ بوالدی، چنانچہ ان کے باپ ہر جگہ جاتے تھے، ٹھیک ہے، زمینوں کا بٹوارا کرانا ہے کہ تمہاری اتنی ہے، تمہاری اتنی بیگھا، تمہاری اتنی بیگھا ہے، تو ان کے باپ پھرتے رہتے تھے، تو ان کی وجہ سے ان کو بھی پھرنا پڑتا تھا۔ جیسے توفیق الحکیم کو بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کے باپ قاضی تھے، وہ الگ الگ جگہوں پہ قاضی بنائے جاتے تھے، اسی طریقے سے بیچارے ان کے بچوں کو بھی الگ الگ جگہوں پہ جانا پڑتا تھا۔ بعیداً عن مدینہ، شہر سے دور، فقط ارسل ابنہ الکبیر یوسف لعیشہ مع جدتہ فی القریہ لما کانت الکیمیا والعلوم تجذب یوسف، چنانچہ اسی وجہ سے کیمسٹری وغیرہ یہ پڑھنا چاہتے تھے۔ فقد اراد ان یکون طبیبا، چنانچہ انہوں نے ڈاکٹر بننا چاہا اور ڈاکٹر بنے بھی۔ وفی سنوات دراستہ بکلیۃ الطب، اور جو میڈیکل کالج تھا وہاں پڑھتے ہوئے، اشترک فی مظاہرات کثیرہ، بہت سارے پروٹیسٹ وغیرہ میں یہ شامل ہوئے، ضد المستعمرین البرطانیین، جو مستعمرین تھے، ٹھیک ہے، انگریز تھے، جو انگریز ہر جگہ حکومت کرتے تھے ہمارے انڈیا میں بھی، وہ نظام الملک فاروق، اور اسی طریقے سے نظام الملک فاروق کے خلاف انہوں نے
کئی پروٹیسٹ وغیرہ میں حصہ لیا. جب اسٹوڈنٹ تھے اور جس کے اندر آگ ہو وہ تو اس طرح کے کام کرتا ہی ہے. چنانچہ وفی 1951 میں یہ تنفیذی جو لیجسلیٹو لجنہ تھی دفاع کی طلبہ کی، ٹھیک ہے، اس کے سیکریٹری بنے 1991 میں. ثم سکریٹرین لجنت طلبہ، اسی طریقے سے طلبہ کی جو ایک کونسل تھی اس کے بھی سیکریٹری بنے. وبہذ الصفہ نشر مجلات ثوریہ، چنانچہ اسی صفت سے جو مجلات ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ یہ قید بھی کی گئے. وعبعد عن الدراسہ عدۃ اشہر، اور پڑھائی سے ان کو دور کر دیا گیا. یعنی جو تعلیم حاصل کر رہے تھے میڈیکل کی، اس کو ان کو جیل میں جانا پڑا، جس کی وجہ سے ان کو پڑھائی چھوڑنا پڑی. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کتنے لوگوں کو جیل جانا پڑا. وکان اثناء دراستہ للطب، چنانچہ جب یہ میڈیکل کالج کی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، قد حاول کتابۃ قصتہ القصیرہ الاولى، چنانچہ انہوں نے وہاں پر اپنا پہلا قصہ قصیرہ لکھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے التی لاقت شہرۃ کبیرۃ بین زملائی، جس کو کافی شہرت ملی. تو پہلا قصہ قصیرہ جو ہم نے پڑھا وہ کیا تھا؟ انشودۃ الغرباء. تو جس کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے تھے یہی ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ڈاکٹری کی، پھر کام بھی کیا 1951 سے 1960 کا سر اہم ہی نہیں میں جو اہم ہے. پھر 1926 میں سائیکولوجی والا ڈاکٹر بننے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہ ہوئے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سافر عدۃ مرات الی جل العالم العربی، اکثر عالم عربی میں یعنی عرب ورلڈ میں انہوں نے سفر کیا ہے. کب سے کب؟ 1953 سے 1980. چنانچہ فرانس گئے، انگلینڈ گئے، امریکہ گئے، جاپان گئے، تھائی لینڈ گئے، سنگاپور گئے، اور اسی طریقے سے مشرقی ایشیا کے کئی جگہوں پہ گئے ہیں. عدون من کل من ناد القصہ، چنانچہ یہ ناد القصہ کے اس تھے، ممبر تھے. ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ ناد القصہ جو تھی اس کے احسان عبد القدوس اس کے مؤسس تھے. اسی طریقے سے جمعیت الادباء کے ممبر تھے، اتحاد الکتاب کے، نادی القلم عدولی کے، یہ ساری چیزوں کے ممبر تھے. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصی زندگی. متزوج من السیدہ، انہوں نے شادی کس کی تھی؟ رجاء الرفاعی سے. شادی کس سے کی تھی انہوں نے؟ کس سے شادی کی تھی انہوں نے؟ رجاء الرفاعی سے، ٹھیک ہے. جن کی 3 اولادیں ہوئیں تو ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ رجاء الرفاعی. 3 اولادیں ان کی ہوئیں، یہ اہم ہے. 3 اولادیں ہوئیں ان کی. اولاد المہندس سامح، انجینئر سامح، مرحوم بہا، اور سیدہ نمسا، ٹھیک ہے، مسز نمسا. اور اسی طریقے سے یہاں پر جو میں نے بات کہی تھی کہ 1950 میں لکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن 1954 میں ان کا پہلا مجموعۃ الاولیٰ، مجموعۃ القصص الارخص اللیالی آیا. 1956 یہ ڈیٹ بھی اہم ہے جہاں انہوں نے سائیکولوجی کے ڈاکٹری حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں ناکام رہے اور اس کو یہ سیکھ نہیں پائے. پھر یہاں پر جو ڈیٹ ہے یہ والی کافی اہم ہے. 1961 میں شروعاتی دیکھا آپ نے جب پڑھائی کر رہے تھے تب ایز اے اسٹوڈنٹ یہ اس طرح کے مظاہرے وغیرہ میں شریک ہوتے تھے، لیکن 1961 میں جب کافی بڑے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، پختگی کی عمر کو میچور ہو چکے تھے، انضم الی المناضلین الجزائریین، تو جو جزائر کے جو لوگ اپنی حکومتوں کے خلاف جہاد وغیرہ مطلب پروٹیسٹ وغیرہ کر رہے تھے ان کے ساتھ مل گئے. وحارب معارک استقلالہم 6 اشہر، اور 6 مہینے تک ان کے ساتھ جد و جہد کرتے رہے. واصیب بجرح، جس کی وجہ سے ان کو زخم آئے. واہداؤہ الجزائریون، جس کی وجہ سے جزائر کے لوگوں نے ان کو ایک تمغہ دیا، ٹھیک ہے، عرابا عن تقدیرہم، ایک تمغے سے نوازا تاکہ انہوں نے کتنی کوششیں ہمارے لیے کی ہیں. وعاد الی مصر، پھر اس کے بعد یہ مصر واپس آ گئے. وقد صار صحفیا معترفا به حيث نشر روایات قصصیہ وقصص قصیرہ ومسرحیات. چنانچہ جب مصر واپس آئے تو ایک مانے جانے صحافی بن گئے جہاں انہوں نے ناولیں، ٹھیک ہے، ناولیں جاری کی، قصص قصیرہ اور ڈرامے وغیرہ لکھے ہیں انہوں نے. تو آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوا احسان عبد القدوس کے تعلق سے، یوسف ادریس کے تعلق سے. دونوں ہی مصری ہیں، ٹھیک ہے. احسان عبد القدوس کی پیدائش 1919 سے 1992 ہے اور اسی طریقے سے یوسف ادریس کی 1900. یہ ادھر والے دائیں سائیڈ میں جو ہیں وہ احسان عبد القدوس ہیں اور بائیں سائیڈ میں یوسف ادریس ہے. ہمیشہ یاد رکھنا جو دائیں سائیڈ میں ہوں گے ان کا نام میں نے پہلے لکھا ہے اور جو بائیں سائیڈ میں ہوں گے ان کا نام میں نے بعد میں رکھا ہے. تو یوسف ادریس کی پیدائش کتنی ہے؟ 1927 اور ان کی وفات کتنی ہے؟ 1991. دونوں کو ہی جائزۃ الدولت تقدیریہ ملا ہے. احسان عبد القدوس کو کب ملا ہے؟ 1989 میں، اور یوسف ادریس کو کب ملا ہے؟ 1991 میں جب ان کی وفات ہوئی ہے. اسی طریقے سے دونوں ہی اسٹوری رائٹر ہیں لیکن دونوں ہی نے ہی ناولیں لکھی ہیں اور ناولیں وغیرہ ان کی دونوں کی مشہور ہیں کافی. تو آپ کمنٹ وغیرہ میں ضرور، ٹھیک ہے، لائک میں، کمنٹ میں، ان سب میں آپ کنجوسی نہ کریں. آپ ہی کے کمنٹ مجھے چاہیے اور اسی طریقے سے تاکہ ہمارا پورا کورس، پورا سلیبس ہو سکے جلد از جلد. یہ بڑا یونٹ ہے، اس میں ٹائم لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ کسی میں ٹائم نہیں لگے گا. تھوڑا بہت بلاغہ میں کے پورشن میں زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن وہاں بھی زیادہ لیکچر نہیں ہے، 15 سے کم ہی لیکچر ہیں انشاءاللہ اس میں بھی. چلیے، جزاکم اللہ خیر، وحسن الجزا.